এটা গোটে দেখুন উপরে উপরে তার ব্যানর গোটে অছে এটা হল তার ঘর দেখুন প্রিন্ট সম্বলপুরী শাড়ি এটা দেখুন দেখুন গুলশন মেহের বলে লেখা আছে এটা দেখুন এই ঘর লেফট সাইড এটা পড়বা এলা বেলা লেফট সাইড হি পড়বা এটা দেখুন টাইলস লাগি পিলর মানকু এটা তো তার ঘর যাও ভিতরে যাই দেখমা তার ঘর দেখুন সব গুলশন মেহের দা ঘরকে পৌঁছি গলি এটা দেখুন সব শাড়ি মানে রেডি করে রখিছন কেতে সারা স্টক আছে দেখুন এটা সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল কেতা বড়িয়া বড় কলেকশন এটা बहुत सारा कलेक्शन आसी ये आज खाली फ्रेश कलेक्शन खाली सावित्री लगे देखा देखुन स्टक अच्छे यहाँ सब कटन शाढ़ी मैंने है पाट शाढ़ी मैंने आसंता काली भिडियो देखा यहाँ सब देखा कटन शाढ़ी आ जाओ के शाढ़ी आसी कहाँ से डायरेक्ट दादा पचरामा आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन में है आ मोर गाँटा हूँ रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ आपण जदि घर के विजिट करबा ले चाहूचन रास्ता तो यानी रास्ता घाट सब माने वीडियो रे देखे दे यूको बैंक जगी दिना पहुंची परले भी फोन करबे बेला भी हमें जाय करे रिसीव करे निजे जाय करे आनू आ आपण जदि ऑनलाइन घिनबा ले भी चाहूचन बेले आपण पहला साड़ी रो फोटो स्क्रीनशॉट नेबे साड़ी पर चॉइस कर जेंडा चॉइस करबे स्क्रीनशॉट ने करे व्हाट्सएप रे पठाबे व्हाट्सएप रे से साड़ीटा जदि हमें थिबा बेले आपण पहला पेमेंट करबा ले पड़बा पेमेंट करि साला बाद आपण एड्रेस देबे एड्रेस देले हमें संगे संग घंटे भीतर संगे पैकिंग कर देकरी संगे संग पैकिंग कर देकरी घंटे भीतर हमें आपण को ट्रैक नंबरटा दे दे जे सेडा आसंता आ आपण जदि घर के आसबा ले चाहूचन बेले घर के भी लासुन आ बिल बहुत गुडा साड़ी देखि पारबे बहुत सारा देखि पारबे हां एजेंटा भी आपण टिक मारी करी पठाबे आपण श्योर है साड़ी ही पहनबे तो आज का स्पेशल आपनकर माने आपनकर निके साड़ीटा पहुंचबाटे सेटा हमर गारंटी है जे आज का स्पेशल देखमा सब आज हमें स्पेशल पूरा देखमा सब डबल बॉडी ट्रिपल बॉर्डर डबल बॉर्डर ट्रिपल बॉर्डर चारटा बॉर्डर वाले सब नुआन माटे देखमा सावित्री पूरा सावित्री पूरा बम्बर धमाका देमा हमें तो देखूं सान साड़ी थाके खाली देखामा सान साड़ी देखूं बहुत गुड़े अच्छे ई सब अच्छे लेकिन सान साड़ी जस्ट एतकी खाली देखा आज कम देखा हबा नेक्स्ट वीडियो रे तापरे हमें सान साड़ी फिर देखामा आ काली हमें देखामा पाटो साड़ी माने आज जेन पाटो माने ए जे है पाटो माने आपण खुजला बेल कहि ना पा कालर वीडियो रे देख हां सेटा कालीर वीडियो रे देख तो जाओ बिना देरी देखमा कस्टमर बहुत अपेक्षा कर देलो जाओ देखमा हम पहला देखमा देखो अरे होता ई साड़ी ना आसीतले उनको ना बुनीतले देखो 2 पीस आइछे कम दाम रे देखो कम दाम रे 24 नो ब्लाउज पीस ना बाहर देखो 2 पीस आइछे हला ए ब्लाउज पीस ना आसे मात्र 24 पीस ना आसे हमें जस्ट छोट साड़ी के फोकस ना करू आपण कहबे हमें माने एटा दमो स्क्रीनशॉट देबे तार फुल फोटोटा हमें दे देबो फुल फोटोटा दे देबे जस्ट फोकस एतके की खोलबा लगे हमें केंटा खोलमा तो केंटा ना बिल खोलबो हां एटा देखुन ब्लाउज पीस आसबा एनो एटा तार आंचलटा हां एटा बॉडीटा एटा दाम होचे 3000 देखो एटा कॉफी कलर बिल आसबा कॉफी कलर बिल इतार आसबा इधर रेट कर 3000 सेम दाम एटा देखुन मेहंदी कलर बॉर्डर होचे देखुन एटा बॉडी देखुन पूरा समान एंटर समान एंता आसबा तार आंचल देखुन एंता आसबा इतार बिल दाम 3000 इतार बिल ब्लाउज पीस आसबा क्या देखते जेमा बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी देखा हवा आपण अपेक्षा करथौ एटा बिल देखुन 3D पैटर्न रो अछि पूरा बहुत पालिश आसबा 120 नंबर सूता रे देखुन एटा बिल 3000 टका रे आसबा 3000 टका रे आसबा जबरदस्त छे हाफ एटा बिल देखुन ब्लाउज पीस आसबा हाबा पर देखुन लाइट कलर अछि इधर ब्लाउज पीस भी आसबा ब्लैक कलर ब्लाउज पीस भी आसबा एटा तो थान माने है सब देखुन ये हाफ आपके दे आसबा 2900 टका एटा बिल देखुन ऑरेंज कलर ऊपर एटा बिल 2900 आसबा एटा हाफ ऊपर अछि एटा फुल बॉडी ऊपर एटा 2900 टका हां देखो बढ़िया जबरदस्त कलेक्शन अछि बहुत बढ़िया लगे आंचल भी बढ़िया लगे आपण लाइट कलर तमे एटा पिनभा ले बहुत बढ़िया लागबा आपण पिनि परबेडा सावित्री रे ऑर्डर करूं जेना पसंद लागला कि साइसा ऑर्डर करू ना तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाउजे गुसदारो आ आपण जेन डबल देखुचन आपण देखबे फे गुरुवार दिन सकाले 10 बजे हमर वीडियो छडा आसी गुरुवार दिन हमर कॉटन साड़ी संबलपुरी साड़ी रो वीडियो छडा आसी आ शुक्रवार दिन पाटो साड़ी रो छडा एटा आपण टाइमिंग के नोट कर दो ना तो मिस कर देबे बेला आपण जेन डिजाइन पसंद दिबा आपण सेटा पाई ना पारा एटा देखुन 3100 टका टाइमिंग टा आपण सोर रखी दन आ दिने 2 दिन परे भी देखुचन आ साड़ीटा स्टॉक अच्छे बोली का कहउचन साड़ीटा स्टॉक ना रहे आखे घानु सरी जाउची हेता ले टाइमिंग टा हमें कहि दउछु आतले फोन कोला ना बोलछन 3100 एटा देखो
बिलेई साड़ी ने बिलेई साड़ी इतार भी गुड अलग इतार तो हमें चल देखाबा ले ना पड़े आगरो इतार सब इटा यहाँ नि काना रेट पड़ जो बिलेई साड़ी 3300 टका बिलेई साड़ी दूसरा कलर देखो एटा गोटे कलर आप जेनटा पसंद हो स्क्रीनशॉट कर जल्दी ऑर्डर करू बिलेई साड़ी गोटे कलर देखो 3300 का पाई पारबे इटा गोटे देखो जबरदस्त আছে अरे 3400 এটা হাতি শাড়ি हाथी साड़ी এটা বিলে শাড়ি এটা হাতি শাড়ি এটা 3400 টাকা इतार बोले इतार आंचल संगे समान है जबरदस्त আছে इटा गोटे देखो চক্র চক্র হয়ে গেছে দেখুন এটা লাস্ট 2900 2900 টাকা মাত্র এটা হলো তার বডি এটা দেখুন তার আছে বহুত বড়িয়া আছে এই সবতে আঁচলে মানে পিস বানা আছে সৌদি ব্ল্যাক পিস আইছে এটা লাইট কালার বিল পিস আছে এটা দেখুন পুরো ডিপ লাইট এটা কালার টিকে লাইট আছে এটা দেখুন এটা লাইট কালার বিল পিস আছে এটার দাম এই সমান সমান দাম তারপরে আমি দেখামা যেটা কি নয়া আছে লেটেস্ট সাবিত্রী স্পেশাল এই দেখো থান মানে কেটা লেটেস্ট থানটা কেনা কি ফার্স্ট টাইম রামা গ্রিন এই বডিটা দেখুন কেনা আসবা এটা রেট 3500 আসবে 3500 টাকা দেখুন জবরদস্ত কালেকশন আপনি জলদি অর্ডর করুন কেনতা কেনতা ডিজাইন আছে এটা সব থান মানে থান রে কেনতা কেনতা ডিজাইন আছে বহুত বড়িয়া বড়িয়া ডিজাইন আছে এটা লা দেখুন দেখুন সবতে ব্লাউজ পিস আছে এটা বডিটা দেখুন কেতে বড়িয়া লাগুছে এই সব ব্লাউজ পিস আসবা এদার রেট আসবা 3500 3500 টাকা দেখুন কেনা কালারফুল আছে দেখুন এই দেখো ইউনিক ডিজাইন ফার্স্ট টাইম দেখবে এটা থান মানে দেখুন पिन देले इटा से डबल धरी ट्रिपल धरी ना मिलु जे के हां एंताटा गुटे पिन छै बाहे হ্যাঁ না পুরা দিছু যায় पूरा एंता ए देखो এটা হাতি মানে থেকে দেখুন কেনা দিচ্ছে থানটা কালারফুল জবরদস্ত লাগুছে এটা রেট কেনা আসবা है समान रेट है এই সমান রেট 3500 ए देखो এটা ওটা দেখুন জবরদস্ত থান পিস এই তে দেখো এটা भी हाथी वाला थान डबल हाथी আছে দেখুন ডবল ধরি বেই দিছবা এটা ধালা তার আঁচল কোয়ালিটি দিচ্ছে একা बहुत बढ़िया लगला শাড়িটা आपको जहाँ पसंद लगे जल्दी स्क्रीनशॉट करके ऑर्डर कर दो ना तो आउट ऑफ स्टॉक जैसी इधर रेट का है 3500 समान रेट है 3500 थान स्पेशल ए देखो बयता डिजाइन अच्छे फिर मयूर माछ सब डिजाइन अच्छे देखुन थान ऊपर केते गॉर्जियस दिसबे आपण एटा फर्स्ट टाइम पिनबे जे पिनबे एटा देखुन बहुत बड़ा कलेक्शन एला तार फुल बॉडी एटा भी है 3500 रे आपण घिनी पारबे जबरदस्त पूरा एक्सीलेंट कलेक्शन এটা হলো তার আঁচল এটা বডিটা দেখুন বহুত জবরদস্ত লাগবা এদের রেট আসবা 3500 सब 3500 বড়িয়া বড়িয়া পিস মানে सब 3500 এটা দেখি পড়বে কেতে সারা স্টক আছে এটা সব কটন শাড়ি মানে আকে আকে দেখমা এটা হলা সব পাটো শাড়ি কাঙ্গর ভিডিও দেখমা এটা ধলা গুলশন মেহদার যেন দেখুন তার দোকানর না প্রিন্স সম্বলপুরি শাড়ি আপন ঘরকে আসলে भी কিনি পারবে আর অনলাইন भी মগাই পারবে সব প্রপার এড্রেস দিয়া আছে যেমন ফির দেখমা আকে এটা भी গোটে থান বাহার করলেন দেখুন কেতে বড়িয়া ডিজাইন 3D মডেল র আছে দেখো এটা হলো তার আঁচল আর তার ফুল বডিটা দেখুন বহুত বড়িয়া লাগুছে पूरा 3500 টাকা से ब्लेज শাড়ি রহি আছে 3300 बहुत बढ़िया बढ़िया थान माने अपन जहाँ जहाँ को पसंद आला जल्दी जल्दी ऑर्डर करो जाओ फिर देखमा आके यहाँ केना देखमा हमें हाजने टिक दाम वाला देखना तो जाओ जल्दी जल्दी देखमा দেখুন येलो रेड कलर कॉम्बिनेशन আছে এটা তার আঁচল बहुत बढ़िया লাগে এটা রেট কেন আসবা 3900 টাকা 3900 টাকা দেখুন बहुत बढ़िया লাগে এটি ভিল ব্লাউজ পিস আছে এটি ব্লাউজ পিস আছে ধরি সপ্তাহ থেকে দেখুন কেতে बढ़िया লাগে এটা হলো তার আঁচল বডিটা দেখুন এটা भी নয়া ডিজাইন ফার্স্ট টাইম দেখুন ধরি সপ্তাহ আছে ব্লাউজ পিস আছে এটা ব্লাউজ পিস আছে এখন ব্লাউজ পিস রে কাম আছে ব্লাউজ পিস রে কাম আছে বড়ি কাম আছে এটা রেট কেনা এটা রেট হচ্ছে 4500 টাকা দেখুন बहुत जबरदस्त कलेक्शन मेहंदी कलर ऊपर আছে দেখুন মেহেন্দি বড়া দিচ্ছে টেরাকোটা ডিজাইন হেগরি এটার ভিল ব্লাউজ পিস আছে এটা দেখুন ডবল ধরি ডিজাইন আসি আঁচল সেতির আঁচল আছে 3800 টাকা 3800 টাকা রে আপন ঘিনি পারবে এটা দেখুন কেতে বড়িয়া আছে এই দেখুন ডবল বড় কম দামে কেতে বড়িয়া কোয়ালিটি এটা ডবল বড় দেখুন কলসা ডিজাইন পার্পল কলর এটা রেট কাছে 4500 টাকা জলদি দেখাও যে আপন যদি স্ক্রিনশট করবে তার পুরা ফটো ভাল সে পঠাও রে পঠে দিবে কোসতা
केनता डिजाइन এটা হলা তার আঁচল इतार ब्लाउज पीस ना आसे आमे वीडियो आपण जेते बेला भी देखु जन साउंड दे कर सुनबे केनते वीडियो माने ब्लाउज पीस आउ कि नासबा से क्लियर करा हो इतार रेट होचे 47 टका 47 टका देखो এটা बहुत बढ़िया लग सब बेला वीडियो साउंड दे कर सुनबे যে জানি পারবে এই দেখুন সবটা ডিজাইন আছে দেখুন बहुत बढ़िया लग এটা पिंजा तो बढ़िया लगवा एड़ा ला तारा इतार ब्लाउज पीस इतार बिल ना आसे इधर ब्लाउज पीस ना है सब ना आसे 3700 रे पेपर पे देखो कितने बढ़िया साड़ी रे पीस को वाला बिल मिलबा एटा दी पीस वाला भी मिल जीवा पीस को वाला बिल देखो एटा अस्मिनी साड़ी एटा पुरे देखो अस्मिनी साड़ी बढ़िया लगी एटा अस्मिनी साड़ी देखो एटा कला धरी आसबा एतार इनो एटार दाम होचे 5800 टका 5800 टका 5800 एतार ब्लाउज पीस ना आसे आ एटा गुटे देखो अस्मिनी एटा लाल धड़ी ऊपर ट्रिपल बॉर्डर आसबा हां एतार बिल ब्लाउज पीस ना आसे एटार दाम होचे 6300 टका 6300 टका देखो कितने बढ़िया एटार दाम 6300 এটা দেখো এটা अस्मिनी साड़ी लागे आमे धरी को रही दनो এটা मैडम को रही चन এটা इमने এটা संग नहीं जीवे এটা তাকর जेंटा कि आउट ऑफ स्टॉक है जीवा आउट ऑफ स्टॉक है साड़ी आउट ऑफ स्टॉक है जीवा नेक्स्ट वीडियो रे फिर आसबा आपण पाई पारबे जे भी ऑर्डर करबे এটা দেখুন पाई पारबे हैप्पी कस्टमर माने এটা घर के आसिरा एना हिसाब घिनु जन এটা आपण माने भी आसले एना देखुन प्रॉपर व्यवस्था कराई जे आसबे घिनबे किना आसिले आपण लुपुर सिंह আমার পাখর লুপুর সিংহ আসছেন এটা দেখুন আপন মানে আমার পাখর আখর অঞ্চলে অছন বলে আসবে দেখমাই আসিনি हमें तो एटा अस्मिनी देखला जेंटा कि गुटे आउट ऑफ स्टॉक है गला लाल घड़ी वाला आज ने हमें विचित्रापुरी देखवा विचित्रापुरी चारटा आइছে সেটা ফের জুজুড়ে আছে দুইটা ফের অলগা অলগা কিসম অফ ডাউন রেট র আছে অফ ডাউন রেট এটা দেখো মাছ ধড়ি वाला শাইনিং वाला মাছ ধড়ি वाला विचित्रापुरी র ব্লাউজ পিস না আছে बहुत बढ़िया আছে হ্যাঁ মাছ ধড়ি बहुत बढ़िया लगे विचित्रापुरी देखुन केते पसंद हिचे एटा रेट करा आसबा 4800 4800 टका आपण घिनी परबे जेना ओरा पसंद लगे स्क्रीनशॉट दुई पीस एटा दुई पीस होजे स्क्रीनशॉट कर ऑर्डर करू दुई पीस আছে आ गुटे देखुन विचित्रापुरी না এটা 4700 রয় 4700 হ্যাঁ এটা 4700 4800 কই দিনো হ্যাঁ এটা বিচিত্রাপুরি দেখুন এটা দেখুন বিচিত্রাপুরি এদের মাছ ধড়ি অলগা আছে গোল্ডেন কালার আছে এটা তার বিচিত্রাপুরি দেখুন কত ভালো লাগে এটা 4900 এটা 900 এটা তার টিকে অতকাটা দেখুন তার অতকা আছে টিকে এটা দেখুন কোয়ালিটি भी অলগা আছে লুক দেখবা লেভেল অলগা দিছে এটা 4900 দুই পিস আছে এটা भी দুই পিস আছে হ্যাঁ মাছ ধড়ি वाला এটা भी ব্লাউজ পিস না আছে আও বিল দেখুন আমরা এই দেখুন এটা তো আমি গলা ভিডিও রে भी দেখাই ছো এটা দাম হচ্ছে 4300 টাকা 4300 টাকা দেখুন টেরাকোটা চক্র 4300 টাকা সফটা वाला 5000 টাকা দেখুন এটার ব্লাউজ পিস না আছে এটা হলো আঁচল এটার ব্লাউজ পিস না আছে এটা গুলো দেখুন মহাপীর আছে এটার রেট কটা কই দিলে এটা 5000 এটা 4500 এটা 4500 টাকা এটার বিল ব্লাউজ পিস না আছে ব্লাউজ পিস না আছে জবরদস্ত পিস মানে এটার বিল ব্লাউজ পিস না আছে এটা গুলো এটা 4000 টাকা 4000 এটার বিল ব্লাউজ পিস না এটার বিল পিস না আছে বহুত বঢ়িয়া লাগছে এটা গুলো এটার বিল ব্লাউজ পিস না সেটা তার আঁচল দেখুন আর ফুল বডি দেখুন 4800 4800 টাকা এটা बहुत बढ़िया कलेक्शन आ जल्दी जल्दी देखा होगी देखो वीडियो लंबा ना हो बोली आज का ये देविल ब्लाउज पीस ना 4000 टका पड़वा देखो सबटा डिजाइन আছে बहुत बढ़िया लगे देविल ब्लाउज पीस ना এতে भी ब्लाउज पीस না আছে মাত্র 4000 টাকা 4000 এতে ব্লাউজ পিস আসবে এতে ব্লাউজ পিস আসবে এসি ব্লাউজ পিস আসবে আপন যেতে বেলা বিল দেখুছন সাউন্ড দেই করে দেখো যে কেনতে আসবা কেনতে আসবা কেনতে আসবা কেনতে না আসে ডিটেল রে बताओ রেট মানে বিল আমু লেখবা লেভেল यार से एड टिके हे जासे हां एडिटिंग आओ एडिटिंग टा टिके यार से एड हे जासे रेट सुनबे आराम से इधर रेट कना 4000 টাকা 2 पीस है 2 पीस है
এটা বিল দেখুন 2 পিস আছে 45 কোটি 45 কোটি দেখুন তার ব্লাউজ পিস না আছে 45,500 5500 যেটা পাটা শাড়ি রে আছে হ্যাঁ দেখুন 45 কোটি এটা টেরাকোটা ডিজাইন এটা টেরাকোটা ডিজাইন হাতি वाला ডিজাইন আছে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস আসবে এটার কেতে পিস আসবে এটার 3 পিস আসবে 3 পিস আসবে দেখুন কেতে বড়িয়া আছে 3 পিস আসবে এটা রেট কাটা এটা রেটটা হচ্ছে 4800 4800 মানে পাই পারবে ডবল ধড়ির বাহার করলে দেখুন ডবল ধড়ি সুপারি বড় আসবে দেখুন এটার বিল ব্লাউজ পিস আসবে এটা হলা তানাচল তানাচলটা দেখলে এই দেখুন ফুল বডিটা দেখুন কেতে বড়িয়া দিছে এটা 5500 5500 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া কোয়ালিটির শাড়ি আপনি বিল দেখুন এটা চক টাইপর আছে এটা দেখুন মাঠিয়া আছে হরিণ আছে নিউ ডিজাইন আছে সব আছে এটা বিল ব্লাউজ পিস আসবে ব্লাউজ পিস আসবে এটা হলা সেম রেট র দেখুন বড়িয়া আছে সেম রেট র 5500 টাকা পড়বা 5500 এটা ব্ল্যাক কালার আসবে দেখুন এটা বডি এটা তার আঁচল ফুল বডি দেখুন কত গর্জিয়াস দিছে 6200 টাকা জবরদস্ত পিস মানে আপনার যেটা পছন্দ হবে স্ক্রিনশট করুন স্ক্রিনশট খিচবে সেটা আমি দেখুন ইধর রেট কত আসবা 6200 লেখা যেটা এন্তা কদউছে সব 6200 লেখা দেখুন এটা যেটা পছন্দ করবে স্ক্রিনশট করবে হাইলাইট করবে এটা নেমি কি এটা নেমি বলে টিক মারবে এটা বেশ 6200 লেখা দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া কলেকশন সাবিত্রী স্পেশাল রেমন্ডা কুশন মেহের আপনার অনলাইন অফলাইন মাধ্যমে এটা ঘিনি পারবে রেট ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁন 5200 ଟଙ୍କା ସେନୁ ଦେખાବାର କଥା ତଲେ ରହି ଯାଇଥିଲା ଏଟା ଥରେ ଏଟା 5200 ର ଡବଲ ଧଡ଼ି ଆସିବ ଆମେ ଦେଖମା ଏଟା ଗୁଟେ ଦେଖୁন এটা 2 পিস আসবে এটা 2 পিস সবটা ডিজাইন আছে দেখুন সবটা ডিজাইন এতে ব্লাউজ পিস না আছে না আছে এটা ট্রিপল ধড়ি वाला আছে बहुत बढ़िया लगी इधर रेट कना आसबा 5500 টাকা দেখুন 2 পিস আছে এটা 2 পিস वाला भी मिली जीवा গলা তোর ଆମ গ্রিন কলর আইଥିଲା এটার ব্লু কলর আছে ব্লু কলর আছে এতে ব্লাউজ পিস না আছে এতে ব্লাউজ পিস না আছে এ দেখুন 5500 না তো কি वाला है 5500 ये 5500 টাকা এতে ব্লাউজ পিস আছে নর্তক শাড়ি মানে দেখুন কত বড় লাগি 5500 টাকা দেখুন ব্লু রে রেড কলর এতে ব্লাউজ পিস আসবা এটা লাতা কাচল তার আঁচলটা দেখলে 6300 টাকা বহুত ডিমান্ডিং শাড়ি এটা বহুত ডিমান্ড রয়েছে শাড়ির 6300 টাকা কিনি পারবে এটা গুটে দেখুন 6200 টাকা এটা এতে ব্লাউজ পিস না আছে এতে ব্লাউজ পিস না আছে बहुत बढ़िया दिच्छी शाड़ीटा এই দেখুন কেতে बढ़िया बढ़िया साइन शाड़ी মানে কেতে ফাইন কোয়ালিটির দেখুন আপনাকে জলদি জলদি দেখা হচ্ছে সাবিত্রী লাই বলি লম্বা ভিডিও 6500 টাকা বহুত সারা শাড়ি দেখাবা আকে কটকি দাও এতে ব্লাউজ পিস না আছে এই যে ব্লাউজ পিস না আছে এটা দেখুন 6500 এতে ব্লাউজ পিস আসবে এই ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন 6500 টাকা দেখুন এতে ব্লাউজ পিস আছে बहुत बढ़िया আছে इधर रेट केते कहले की 6500 টাকা এটা দেখো কেতে बढ़िया ফাইন কোয়ালিটির আমরা 6টা দড়ি वाला 6টা ধড়ি वाला এটা তার আঁচল এতে ব্লাউজ পিস আছে এই ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস দেখুন হাতি মানে 7000 টাকা দেখুন হাতি মানে বিকেন্দা কাম হইছে পুরো এইচডি শাড়ি দিছে দেখুন বেস্ট কোয়ালিটি ফাইন কোয়ালিটি শাড়ি মানে ফাইন কোয়ালিটি দেখুন এটা ফুল ব্লাউজ পিস আছে জবরদস্ত 7300 টাকা এই দেখুন তার আঁচল দেখুন ইউনিক ডিজাইন আছে হরিণ মানে আঁচল এটা হলো তার এটা দেখুন ফুল বডিটা এই 7300 টাকা আপনি কিনে পারবে এটা
यहाँ जिनी आमे देखमा 3 धड़ी 4 धड़ी 2 धड़ी सब मिक्सा गुला अच्छे इनो सब मिसा गुला इनो तापरे जो जल्दी जल्दी देखमा तापरे आमे देखमा ए सबटा डिजाइन अछि देखो सबटा डिजाइन अछि एते ब्लाउज पीस आसबा चल ये ब्लाउज पीस आसबा देखो केते बढ़िया दिचे सबटा डिजाइन लाइनिंग सबटा रहै एटा रेट कना आसबा 1300 टका देखो सबटा चिन्ह बोइता डिजाइन इता रेट 6200 टका देखो बोइता डिजाइन इता बहुत डिमांड अछि एटा डबल धड़ी वाला एटा आचल आ बॉडी देखो बोइता डिजाइन ऑरेंज कलर ऊपर अछि साड़ीटा देखि थन ई डिजाइनटा देखि थन काली हमें पाटो देखाला बेले ई डिजाइन रे हमें ओरिजिनल रे देखा ओरिजिनल पाटो रे देखाबा ओरिजिनल पाटो रे देखा एटा 6200 कहले ने एटा 6200 पिंक कलर 3 धड़ी 5 धड़ी वाला तला 3टा धड़ी ऊपर चूड़ी धर जबरदस्त अछि 5 धड़ी वाला राचल बॉडी रे देखो 6500 टका এটা তো সে আমার কানা কি কোনার্ক দেখিছন আগরু भी देखा है আগরু भी देखा है जे इधर फिर जुड़े है छे মানে 6400 টাকা দেখো 6400 টাকা 100 টাকা फिर कटि जाय छे देखो कोणार्क डिजाइन एटा बहुत डिमांड होई देखो गला हफ्ता बहुत डिमांड थिला इधर बहुत डिमांड रहू छे फिर 2 पीस है छे ये देखो एटा सेटा मयूर डिजाइन इधर लाइट कलर ऊपर আছে দেখুন এটা তানাচল মেহেন্দি কলর উপরে যে এটা রেট 6700 এটা রেট 6700 এটা বিল 100 টাকা কটি যাইছে এই দেখুন এটা বিল 2 পিস আছে এটা বিল 2 পিস আছে তাহলে 4 ঘড়ি वाला দেখুন 7700 টাকা আপনারা কিনে পারবে এটা ব্লাউজ পিস মানে আছে ये देखो अरे 6 धड़ी वाला এটা লাচল মাছা বড় রাসবা আর বডিটা দেখো 6200 টাকা কিন্তু 300 টাকা কমিছি 300 টাকা কমিয়ে দিদি 300 টাকা কমি যাইছে এই দেখো ডালা আচল फुल बॉडी देखो हल्दिया रे आसबा हल्दिया आ कॉफी है एटा फ्लैग नो है कॉफी है हाथी बन देखो केते फाइन दिसो जन केते बढ़िया दिचे एटा 7000 টাকা যেটা আপনি কিনে পারবে এরা মন্ডা গুলশন মেহনো এখন প্রিন্স সম্পর্ক শাড়ি তে बढ़िया আছে দেখুন আচল फाइन क्वालिटी साड़ी में पूरा फाइन क्वालिटी साड़ी में बहुत बढ़िया पूरा प्रिंट कोला भी दिचे पूरा प्रिंट कोला बा 7300 টাকা দেখুন तीन धड़ी आ गुटे आसला से तीन धड़ी हमें 55 वाला देखाइतला गुटे एटा गुटे देखो এটা बहुत बढ़िया लागी लाइट कलर तार कलर कॉम्बिनेशन में बढ़िया दिखे एला आचल से बॉडी देखो এটা এটা হচ্ছে 6500 4500 টাকা এটা বিল ব্লাউজ পিস না আছে সপ্তাহ মানে আছে দেখমা আসিনে দেখুন এটা फिर गुटे 8टा धड़ी वाला आसला जबरदस्त कलेक्शन हाथी माने আছেন দেখুন ধড়ি রে এটা রাচল এটা ফুল বডি দেখো এন্তা দিসুচি খালি बहुत बढ़िया देखिए এটা রেট কার আসবা এটা 6400 মাত্র 6400 টাকা দেখুন কেতে बढ़िया শাড়ি 8টা ধড়ি वाला এটা উঠে দেখো 37 सब नुआ नुआ आइছে सब नुआ लेटेस्ट सब नुआ नुआ ए এটা রাচল বডিটা দেখুন কেতে बढ़िया লাগুছে 6000 টাকা মাত্র 6000 টাকা बढ़िया बढ़िया देखुन कलेक्शन माने এটা লতার আচল এটা তার ম্যাচিং ব্লাউজ পিস মানে আসো ব্লাউজ পিস সেতে কেসি রে পছরা না পড়ে সব ব্লাউজ পিস সবতে ব্লাউজ পিস আসো কেতে बढ़िया আছে কাম দেখুন এদার রেট করা 5500 মাত্র 5500 টাকা দেখুন এটা তো দেখো যা কটন শাড়ি আসন্তা কালি দেখমা সব পাটো শাড়ি বলে এক্সক্লুসিভ কালেকশন আসি এটা আসন্তা কালি দেখবে ঠিক 10 বজে আসবা यूट्यूब फेसबुक दुही दी देखो केते बढ़िया साड़ी इता रेट कना आसबा 7500 टाका देखो जबरदस्त पीस इता धड़ी के देखो केनता अछि माछा धड़ी अछि आ देखो केते बढ़िया काम है ये फिनिशिंग दिछि केते फिनिशिंग अछि जो केते सीता साड़ी देखो
ଆମେ ଭିଡିଓଟା 5 बजे आरंभ कलु न लेकिन कस्टमर पले होचन आओ नए को जेतकी भीड़ थिले यहां देखुन 8 बजे लान शूटिंग ने तो बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन माने हेतला एटा देखुन 7500 टका एतार 2 पीस आसबा पूरा सेम डिजाइन एता 2 पीस कलर भी मिली जेबा एटा लाइट कलर अछि देखुन एटा ब्लैक न है कि कॉफी ने टी ब्लू कलर है टी ब्लू कलर एटा बड़े देखुन जबरदस्त पीस है এটা লাতার আঁচল এটা বডিটা দেখো জবরদস্ত আছে 8500 টাকা এটা আপনি কিনি পারবে নর্তকি মানে দেখুন নাচুজন নর্তকি মানে ব্ল্যাক কালার এটা দেখুন ধড়ি আছে এটা भी 8 ধড়ি वाला এটা 8 ধড়ি वाला দেখুন 8000 টাকা এটা 8000 টাকা 8 ধড়ি वाला जो फिर देखमा के आउ फिर देखमा एटा आउ एतकी अछि एटा एतकी देखि साले हमें सब खालिका सब पाटो माने पाटो देखमा पूरा पाटो माने एतकी क्वालिटी वाला है जे पूरा आखी ट्री मिले जिबा ने सब ई सब नुआ नुआ वैरायटी जहा है छी चलो देखो देखो দেখুন ধড়ি সফটা আছে কত বড়িয়া দিছে সফটা আছে এটা তার আছে বডিটা দেখুন বডিটা দেখুন बहुत बढ़िया 6200 টাকা এটা দেখুন এটা তার আঁচল ফুল বডিটা দেখুন 7500 টাকা এটা তার আঁচল বডিটা দেখুন 7500 এই সবুতি ব্লাউজ পিস মানে আসলা সবুতি ব্লাউজ যাহা দেখা হচ্ছে সবুতি ব্লাউজ পিস মানে 7500 টাকা দেখুন এটা তার আঁচল ফুল বডিটা দেখুন বহুত গর্জিয়াস আছে এটা রেট কেন আসবা 8200 টাকা আপনারা কিনি পারবে এটা বিল দেখুন आपण जेते बेला बिल पार्सल मंगोचन पार्सल पहुंचला जेते बेला बिल पार्सल मंगाबे डैमेज के आपले रिसीव ना करबे आप पहुंचला की फोन करबे कि मैसेज कर देबे डिलीवर बोलिए एटा रेट 8000 टका एटा रेट 8000 हमें जानी पारबो जे से साड़ीटा पहुंची पारला बोलिए आ जेन माने भी साड़ी ऑर्डर कर साले न केनता बाहर जे काना बाहर जे कमेंट सेक्शन रे कहूं जे बाकी माने जानी पारबे गुलशन मेहर दा केनता पठासन काना पठासन जे बाकी लोग इंस्पायर करबे एटा देखो 7400 टाका एटा उठे देखो सब नुआ नुआ है नुआ है 6800 टाका बहुत बढ़िया दिसছে শাড়িটা ते पूरा सब यूनिक कलेक्शन इथरटा जहा देखु जा जबरदस्त जेटा गोटे कलर देखुन पिंक कलर गोटे केते बढ़िया लगे पिंक और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगे इता रेट कना आसबो 6800 टाका देखुन माछ धड़ी वाला पाखु देखि माछ धड़ी वाला सब ए देखो एतार ब्लू कलर हेतला जेंटा कि हमें वीडियो हमर देखुन 8 10 हे गला न 5 बजे न हमें बनोचो लेकिन कस्टमर पूरा पेक ही जाउचन घाके तबे उस्तार नहीं पारबा आ एतार ब्लू कलर धड़ी मुहरे भी लाइतला सेटा तार में नहीं गले सेटा भी नहीं गले एता रेट कना आसबो एता रेट आसबा 7700 टाका रेट देखुन ब्लू कलर मुह वाला थिला सेटा पले वाला न ए देखुन এটা উঠে দেখুন এটা তার আঁচল বডিটা দেখুন কেতে গর্জিয়াস আছে 7200 টাকা এটা উঠে দেখুন কেতে বড়িয়া 8200 টাকা এই দেখুন बहुत बढ़िया पीस माने साड़ी माने देखा होजे जल्दी देखा होजे देखो समान रेट रो खाली कलर अलगा एदा रेट केना आसबा 8200 टाका ए डबल धड़ी वाला देखो डबल धड़ी वाला आंचल 6800 टाका देखो माछा धड़ी ऊपर आसबा ए देखो सबटा डिजाइन আছে এটা হলো তার আঁচল এটা বডিটা দেখুন এটা আঁচল মজুদ ডিজাइन আছে এটার
ब्लाउज पीस रे भी काम आसबा ब्लाउज पीस रे भी काम आबा देखो ब्लाउज पीस रे भी काम आसबा बढ़िया अछि 8000 टका देखमा फिर सब क्वालिटी साड़ी माने आई जे देखो तारा आंचल फुल बॉडी देखो गॉर्जियस अछि एंता दिसु जे खाली लुक टे तार बहुत बड़ा जबरदस्त दिचे एदा रेट कना आसबा 8500 टका 8500 टका एटा ଗୋଟେ यूनिक पीस है ये आज तार धड़ी देखुन बैत काम है एटा तार बॉडीटा देखुन धड़ी रे बैत काम है एटा आंचल Incoming voice call from RPM Toucho. देखुन एंता दिसु एतार दाम होचे 8600 टका 8600 टका देखुन देखमा फिर ए देखो एटा बहुत बढ़िया दिचे एटा चंदन कलर रे चंदन कलर अछि बहुत बढ़िया यूनिक कलर सुपारी फूल आसबा देखो बहुत बढ़िया लगी एटा सब टेराकोटा माने टेराकोटा माने देखुन केता हम जी रेट कना 7800 7800 टका बेसी नानो आ मात्र 10 12 खणाबा এটা पर्पल कलर आंचल अछि पर्पल कलर आंचल आसबा ब्लैक एटा ब्लैक है এটা ব্ল্যাক है पर्पल कलर धड़ी हां आंचल भी पर्पल कलर देखो आंचल भी पर्पल कलर यूनिक है এটা बहुत बढ़िया पूरा लगे यूनिक ए देखो केनता दिसु जे फुल लुक जबरदस्त है 9500 टका रे अपन देखि नि पारबे ए देखो बहुत बढ़िया लगे ए देखो गॉर्जियस दिस इधर माछो माने भी देखो गुटे दूसरा टाइप रे हां दूसरा टाइप रे देखो एटा 9500 थिला 9500 टका तला यानी 9300 200 टका कम जाई छै 200 टका कम जाई एटा देखो एंता अछि देखो अंदर साइड पूरा यूनिक এটা দেখুন হংস মানে বসি যাও এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস বডিটা দেখুন বডি দেখুন बहुत बढ़िया लगे 7500 टका 7500 टका पड़बा बहुत बढ़िया लगे এটা এখন তলে সবটা আছে এটা বডি কাম দেখুন এটা তার আঁচল 7800 टका 7800 টাকা এটা আপনি কিনি পারবে আর বেশি না 3 খড় মাত্র এটা দেখুন কোণার্কর बहुत बढ़िया लगे देखुन मेहंदी कलर ऊपर আছে আঁচল বডিটা দেখুন 8500 टका 8500 टका और देखो डला मात्र एतके धोरिया देखबाटा भी बहुत बड़ है आ मुई आ गुटे जिनिस देखामे साड़ी जोड़े जेंटा कि ब्लू ऊपर रामा ग्रीन कलर तार है साड़ी रो बहुत टे कॉल आसला न आ साड़ी मुई हाकिने पांचटा साड़ी रो एडवांस छिनि छे देखो এটা 9500 এটা কেন সেটা এক্সক্লুসিভ পিসটা নাই এটা নহে 3D প্যাটার্ন আছে দেখুন বডিটা প্যাটার্ন এটা আছে এটা লতা নাচল যেটা মানে বাহারে 16000 नु कटी করে 11000 কেতে পড়ুছে 11500 কেতে পড়ুছে দেখো এটা রেট কেতে গলে কি এটা রেটটা 8500 टका तो यानी केटा देखमा ए देखो এটা সে দুই পিসটা ইতরা আইছে দুই পিস আইছে গলা দুই পিস আইতলা সে দুই পিস কে বিক্রি করে পাঁচ পিস রে অ্যাডভান্স ছেন দেলে ইতরা ফের দুই পিস আইছে দুই পিস के पलावा এটা অলরেডি বুক হইছে বলো অলরেডি বুক হই সারিছে গলা তরা তিন পিস আসবা সে তিন পিস के দেই সালা যায় বাকি মানে পাই পারবে বাকি মানে পাই পারবে সেটা ফের অ্যাডভান্স দেবে বলে অ্যাডভান্স দে এ দেখো मैं खाली দেখাই দউছে শাড়িটা এটা भी है 7500 पड़ीबा 7500 রাস্টে দেখো এটা তা আচল রামা গ্রিন এটা বহুত গর্জিয়াস কালেকশন দে बहुत बढ़िया लगे जस्ट मुई देखाबार लगे এটা খালি देखे दो শাড়ি के ना पठेता हाको ठीक है ना तो শাড়িটা पठे सरथिति नु देखो तो केते बढ़िया बड़े कलेक्शन देखाली गुलशन मिहिर दादा आपण माने केते ऑर्डर करबा प्रोसेस वीडियो आगरे बताई जे तो आपण को वीडियोटा केंदा लाला कमेंट रे कोन जति भला लाइक करूँ शेयर करूँ आ चैनल के पहला तरह जरूर सब्सक्राइब करूँ आ आज का देखला कटो साड़ी आसंता काली देखमा पाटो साड़ी माने तो वीडियो नोट करमा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समली।